Ay, ka-perfect. Pa-see-through sa sa waist. Small to mid event. Event 100 event. Next, medium size. Code ng design. Mine design. Design. Puff sleeves is Jenny Lynn Villaruel. Yes, sis, namay na po yung dahon. Event. Sis Josephine event. Ganda nito. Medium size itim. Code ng itim. Napakabongga. Sis, yung sa mannequin next collection po. Hala, ang cute. Next. Ang pretty. Small size, semi-med. Code ng pretty. Pretty 100. Hi, sis Josephine. Next. Large XL. Code ng skirt. Skirt. 100 skirt. Paano ito? Ay, ganyan siya. Next. Ay. Abe. Ay, dito na lang. Pantay ba? Next. Small to med. Code na lang ako dito ng harap. Harap. Small med harap. Skirt, skirt, skirt. Si Sherilyn Coleco, new minor sis, kaya mag-down payment 200, less sa invoice po. Pa-PM sa page si Sherilyn. Next. Large ombre. Ombre large. Ombre. Next. May patali pa sa waist. Medium large. Code ng blue. Mine blue. Next. Medium halaman. Halaman. Medium size. Halaman. Next. XL. Design. Mine design. XL. Next. For free, walang bayad. Code libre. Libre. Blue, sis Mary Grace. Pagkantara. Ombre, sis Kat Domingo. Libre, libre. Sis Joan Awitan. Grabe quality nito. Ang kapal. Design, sis Tess Antonio.